जय जगन्नाथ सांग माने समस्त केमती अच्छा भल अच्छा ना सकाल सकाल आमर पूरी उपमा जाइए पूरी उपमा कहीं गले बाबा जाइए वाकिंग माने एडा है ब्रह्मपुर खासियत आपण जदि सकाल सकाल बाहरी पड़े रास्तार पूरी उपमार बास्ना तो सबू माने गोटे 100 मीटर जाऊे गोटे गोटे पूरी उपमार स्टल थी आ बास्ना पूरा गम गम बाहर थी केबे भी स्टॉप करें माने जी सकाल 5टारू जाइकी 6टा 6:30 भितर पलि आसुचंदी ओके ठीक अच्छी जी 6टा पर गले 7टा 8टा बेलू रिटर्न कला बेलू पूरी उपमा तो गम गम होगी बासुथिबो एबे तो कम आमे जेतेबेले माने सायन जेतेबेले जन्म होई नथिला सेतेबेले कथा सायन जन्म होला पर आउ एमती जाइनु नहले आमे 6टा 6:30 रे भी वाकिंग जीवु ना आसला तो 8टा सियोर ही हम आम अधा वाकिंग अधा कम करूँ बुलूलु बेसी बेले बेले मम्मी बाबा आम 4 जन जाक पलाऊ बेले बेले आम 2 जन जाऊ मु सायन जन्म हवा पूर्वर कथा कहूँ तो एमि जीवु आराम रे बुलिबु 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 पैड गोटे गोटे पीबू पूरी उपमा धरिकी आसबू नाई तो कोठी पूरी उपमा खाई आसबू सेटा गोटे प्रकार आमर गोटे बुला हो जाऊला आउपर सायन टे बड़ हो गला छाड़ी बेले बेले धरिकी एबे जो सायन बड़ हो गला तो आम धरिकी पलाऊल एमती संडे देखिकी यांकर केबे फ्री देखिकी तो बेसी भी काम प्रेसर हो जाऊँगी से रात शोला बेलू लेट हो सका उठी पारना आम भी वाकिंग जापारनु ना वाकिंग गला माने माने जदि 5 डेज वाकिंग जीवु आमर 3 डेज से पूरी उपमा नहीं आसबू ना खाई आसबू ये भाया पैड फैड पीकी कि भी से जाऊ फाऊ एमती पीकी ब्रह्मपुर एटा ही सब बड़ खासियत सांगाने मैंने कौटे गले मैंने आप खाइबा जमा भी स्टॉप माने मिस करें जिते खाया न इच्छा भी कोड़ा देखले ना वाव वाला होगी आसो तो बाबा तो सकाल सकाल नहीं आसछन्ती आउ क्वांटिटी बहुत कम रे भी आपण पेट फुल हो मु केवल यहीटा कही बाबा 2 जन खाई आण तो आम 3 जन हो 2 जन आनले से 3 जन सायन खाइला कहीं सायन मोर गोटे हो बापा से टिके कम करदे आराम आम 3 जन हो जाऊँगी गोटे 2टा प्लेट मुझे बाबा 3 जन खाइले 2टा आने 4 जन आम खाऊ आम सब 3टा ही नहीं आसुच्च तो ये चलत आज दिन स्टार्ट करवा आज तो मु फुल एक्साइटेड अच्छी गिफ्ट ओपन करी गिफ्ट तो मत वैलेंटाइन गिफ्ट मिल जाइए ओपन करनी तो चलत ओपन करवा आज गिफ्ट भल अच्छा ना मु भी बहुत भल अच्छी खुशी रे अच्छी बिंदास अच्छी तो माँ आमर ये पूजा कर सांगे मुझे कही माने कही कौन तो मत मिली गोटे वैलेंटाइन गिफ्ट से मुझे सहित सेयार करी आउ गिफ्ट है मो पाखर ही ना कि मु खोलनी कहीं कहले काली सी नाइट रे आनले आउ नाइट रे आनी मदेले तो मो पुओ शोई पड़ता आउ गिफ्ट खोलियार एक्साइटमेंट सी टे खुशी हुए माने कौन आ कह बुझीपे सी खोल देख मामा एटा अच्छी कि सेटा अच्छी तो मु भी खोलिनी गिफ्टा जमी देते जमी रखीदेली मुझे कहली मुझे थाओ सायन शोक उठू आउ मॉर्निंग रे खोलिबा देल जानली तो गिफ्ट देच बोली तो बाकी सी कहली हो मुझे तुम काले खोलिक देखीद मोर माने मु शोती कि सका उठू उठू आसन तुमको किसी भरोसा नहीं तो कहीकि सी धरी पलैले बिजी अच्छे आज मिल बासी वैलेंटाइन गिफ्ट तो हो जहाँ भी होना कहीं मिल तो खुशी रोसे बास करदे सायन भी आज स्कूल जाइनी आज स्टडी लीव अच्छी तो जेहेतु तार एग्जाम आरंभ हम से एपर्यंत पढ़ाऊली ही मु तो सी बाथरूम जाइए मु ब्लॉगटा आरंभ कली कहीं कैमेरा देखिले तार तो आ पाठ जमा मूड रही तो आज जी हम से हम फटाफट कौन टी रोसे करके हाँ आज रोसे कौन आज जाऊ हम जाऊ माडटे हम कौन रोसे तरकारी पत्र कौन माँ पूजा करी आसिला पर जाऊ सहित कौन गोटे देखा तो ये चलते गिफ्ट माँ पाखे पापा शोचनी मार गोटे शोला पिला बेले शोगी नहीं
आज से शोयनी आयनी हो बाबू सी रही मो पिलार पिटी ऊपर सोरे काटियो मो पिलाड़ा तो सुकुटा पिठी ऊपर शोइले काटियो ए गोडरे सब सोई जेनी मामा तो मो पर से बर्गर खींची तो ओणी जणा पर कोई मामा मो पर से बड़ बर्गर खींची तू ले सोई छु रे बर्गर हो जा ऊपर मु सोई पड़ले बर्गर हो जा पापा मामा को तुम पे गुपचुप बनाई थी मुझे बसली सांगाने मो पाई गिफ्ट आसी गिफ्ट खोला माने भाबंतु को झियो माने गिफ्ट पाई कि न खोली के एते टाइम रहइबो ओ माय गॉड इच्छा नथि तमरो खुशी नाही आ स्वामी प्रति प्रेम नाही ओ हो गिफ्ट हां काइन धर धर व्हाट ए धर से धर आ धर तू काली पापा मते एटा नाइट रे देले जे तू सोइतलु बोली मु खोलिलिनी ओहो खजाना रु आसी सांगाने मो गिफ्ट आ ए गिफ्ट खोलिया मो बेटू मामा तुम पे सुनना चाहिए सीगी क्या देखे खोल दे खोल दे से हम खोल नथले ना राति रे मते एमती भी निद टिके हेला चूड़ी आउट बॉक्स अछि ओहो ओहो कौन तेरा को बुटू खुली सही पट हाँ कौन ता पाउची तम ये ले मो बेटू जानी देले सुनवा चंद्र जिन से दम करती से चांदलो सुन मुखलेरा वाले ये सुनना चाहिए रूपा चेंज है पाउचीरा पाऊंची हां भल अछि नहीं भल नै कोन भाई डेडा अछि सबले लागी अछि दीडा रही ना पाँच केटा रही था देखे लड़ी पाँच देखा बापा देखा बैठ मुके आंटिक टा ये आंटिक पाँच संगाने मोर आंटिक वाइफ आंटिक पहुंच देखो खजाना रु आसी नहीं छिड़ी लगी ना छिड़ी दो पूर्ण ना ना छिड़ी दो मैं देखला तुम्हारे छिड़ी छिदरा नहीं पर आंटिक वाइफ आंटिक पहुंच माँ को देखले माँ कौन कहे जानछ कौन कहे कालिया कालिया राइट देखो 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 माँ को देखे माँ कौन कही हेलो मां जो काठी तो क्लिप रे कट जो के काठी तो वो ला अपने वो पे हम एटा ही मुझे रूपा सुनारा सुन कौन है बोली योना जी के जानी एते गाले बुगला भी के होय मारिया बसरा एक रूपा रुपए कौन देगा रूपा पाऊंची डे माँ एटा पाउची हाँ एटा पाउची देखिल बाबा भाभी जने किणा कौन मालिया पसरा लिखो बसरा तो दुसुची थी आओ एरा के ना जो बुद्धि नहीं जी मुझे बेकर न गया रहा बोल के जाना ना बेकर न गेली गया रूपा उरी के ना बुरा न गेली राखे दुसो बोल अन्न घुमरो बांधले के सुंदर बिकाउची तो कबूजी का जे न गया कौन तू चल कृष्ण न गया 26 बोला ना जे पळैलेनी गडुकु दे दिलो वाणी गोडर पाकुड माता की कथा क बणियानी तुता हेलो पुड़ी जाऊ तोर पोड़ा पाउड मो बणिया देखला अरे खसिले भल देखा जी
ନୂଆ ଗୁଡ଼ା କି ହଁ କାଲି ତ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ସେ ନାଜ ଲାଗୁନଥିଲା କି ଆଣିକି କାଲି ଆଣିଛୁ ପୁରୁଣା ପରେ ମତେ ତୁ ଚିନ୍ତା ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ମତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବି ମୋର ପାଉଁଜି ତ ଅଛି 4-5 ହଳ ଏମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛିଡି ଯାଇଛି ଆଉ ବେଶୀ ମୋଟା ମୋଟା ପାଉଁଜି ମାନେ ମୋ ବାହାଘରର 2 ହଳ ପାଉଁଜି ଆଉ ତା ଛଡା ନର୍ମାଲ ଏମିତି ରେଗୁଲାର ର ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛିଡି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଳ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ମୋଟା ସାଇଜ ର ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ନା 4-5 ହଳ କି 6 ହଳ ମୋର ପାଉଁଜି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମତେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବି ବୋଲି ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହଉଥିଲି ଆଉ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଯାଉନଥିଲି। ତ ୟାଙ୍କୁ କେବେ ଏବେ ନାଇଁ କେବେ ଆଗରୁ କେବେ କହିଥିଲି ମୁଁ ପାଉଁଜିଟେ ଆଣି ହେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଆସିଥିଲା ଠିକ ମନେ ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଆଣିବି ବୋଲି ଆଣିନଥିଲି। ତ ଇଏ ପାଉଁଜିଟେ ନେଇକି ଆସିନି ମୋର ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଗିଫ୍ଟ। ଆଉ ପୁରା ଆଣ୍ଟିକ ପର୍ସଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା, ପିନ୍ଧିଲେ ବି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ମାଙ୍କ ତାଙ୍କର କଥା ହଉଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ରୂପାଟେ କାହିଁକି ଆଣିଲୁ, ସୁନାଟେ ଆଣିଲୁନୁ। ତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତୁ ବାହା ହେଲା ବେଳୁ ମା ସୁନା ତୋଳା କେତେ ଥିଲା ନା, ମୁଁ ବାହା ହେଲା ବେଳୁ 5 ଟଙ୍କା ନା 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା ନା। ତ ଏମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ 5 ଟଙ୍କା କି 50,000 ନେଇଲେ ମା, ଏବେ 80,000 ହେଇଗଲାଣି ସୁନା ତୋଳା। ନା ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଇନକମ କରୁନ କି ଏତେ ଏତେ। ଆଗରୁ 5 ଟଙ୍କା କିଏ ଇନକମ 5 ଟଙ୍କା ତ ଇନକମ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ସୁନା ତୋଳା 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ କଣ ହେଲା, ପଇସା ହିଁ ନଥିଲା। ମା ସାଙ୍ଗର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଲୋ ଗୋଟେ ଟାଇମ ମେସିନ ଅଛି, ସେ ଟାଇମ ମେସିନ ଭିତରେ ତତେ ପଶେଇବି ଆଉ ତୁ ଯିବୁ କି, 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଁ ପଡିବ, ଦେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେ। ତ କୋଉଠୁ ଆଣିକି କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆଣି ଦେଖି, ମତେ କିଏ ବିକ୍ରି କରିବ ପରା ପଚାରେ, ନେବ ଯଦି। ତ ଏମିତି ହେଇକି ମାନେ ଏତେ ସିରିୟସ ଟପିକ ଟା କଥା ହଉଛନ୍ତି ନା, ମା ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେ ଟାଇମ ମେସିନ କଥା କହିଲେ, ମା ପୁରା ସିରିୟସ ହେଇକି କଣ ସେ ଟାଇମ ମେସିନ ରେ ମୁଁ କଣ ପଛକୁ ଯାଇପାରିବି, ମୋର ମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରି ମୋ ବାପା ମୋ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିରିୟସ ଟପିକ। କିଏ ତା ପଛରେ ପଛରେ ରହିଲି। ଯେତେବେଳେ ଟପିକ ଏଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ତମର ବୃତ୍ତି ନାହିଁ ନା। ଦେଖ ଜେଜେମା ନାତିର ମତେ କହୁଛନ୍ତି ସତ କହିଲ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ମୋ କଥାରେ ଟିକେ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମା। ତ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଏ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ମତେ ମୁଁ ହଁ କହୁଛି କି ନାଇଁ କହୁଛି କି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତମକୁ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମା ବାରମ୍ବାର ମତେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଯିବି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ତୁ ଯିବୁ କିଲୋ, ଯିବୁ ଦେଖେ ସେଠି ପୁରା ଲାଇଫ ରିସ୍କ ରହିବ ଆଉ ପୁରା ତୋର କଣ ହେଇଗଲେ ମାତ୍ର କିଛି ଆଉ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିକି ଯିବୁ। ହଁ ଲୋ ଯିବୁ। ତ ହଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ଦେଲ ମତେ ପଇସା ଦେ ମୁଁ ଯିବି। ତ ମା ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବି, 200 ଟଙ୍କା ସୁନା ସେତେବେଳେ ତ 5 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ନା, ଆଉ ଯେତିକି ହବ ସୁନା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ହସ ମଜାକ ହଉଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାଙ୍କୁ ନା, ମା ଭାବି ପାଉଁଜି କଣ କାଳିଆ କାଳିଆ ପାଉଁଜି, ସେ ସୁନା ବି ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିକ ସୁନା ଗୁଡା, ସେ ଏଗୁଡା କି ସୁନା କାଳିଆ କାଳିଆ ସୁନା ବୋଲି କହିବେ। ସୁନା କେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କହିବେ ନା ଏଗୁଡା ସୁନା ନାଇଁ କିଣା ଗୁଡା। ସାଇନକୁ ସେପଟେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ସାଇନକୁ ସେ ଛୋଟ ରୁମ ରେ ଆମର ବସେଇଛନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାକୁ। ଏଇଠି ଏତେ ହସ ମଜା, ମାନେ ଜେଜେମା ନାତି ହେବେ, ସିଏ ପିଲା ଯାଇକି ସେଇଠି ପାଠ ପଢିବ, ଏଇଟା କୋଉଠି ସମ୍ଭବ ହେଲାଣି। ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଯାଇ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯା ଲକ୍ କଲେ। ସିଏ କଣ 3 ଥର ବାହାନା କାଢିକି ମତେ ଆସିକି ପଚାରୁଛି, ମୋ ସାଇନ ତୋର ଏକ୍ସାମ ତୁ ପଢେ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ ତୁ ଯା, ତୋର ଏକ୍ସାମ ନା ତୁ ପଢେ। ମାନେ ହସ ମଜା ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବେ, ଖୁସି କରିବେ, ଆଉ ସେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବ ନାଇଁ। ହଉ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରି, ଯାଉ ତ କରିଦେଇଛି। ମୋନିକା ଶାଗ ଟିକେ ଭାଜିବି, ଆଉ ମା ପରିବା କାଟିଲେଣି, ମୁଁ ଛଟାରେ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଏ ପ୍ରହସନ ଆମର ଚାଲିଛି ହସ ମଜାକ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ବସିଛି, ସେପଟେ ରୋଷେଇ ବି କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁ ତ ସିନା ସରିବ, ଟାଇମରେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ନା, ସେଇଟା ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି। ଫୁଲଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲାପ ଫୁଲଟାକୁ ସାଇନ ପୁରା ସାଇତିକି ରଖିଛି। ସେ ଦିନକୁ 3 ଥର ମାମା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମାମା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିକି ମାମା ହାପି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ। ଆଉ ତାକୁ ତା ମାନେ କଣ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତ ବାପା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ବେଟୁ ମାନେ ଆଉ ପାପା ମାନେ ମାମା ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଭାବୁଛି, କହୁଛି ମାମା ଏଲ ରୋଜ ଫ୍ଲାୱାର ଟା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବ, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁଦିନ ଦେବି, ତମେ ମତେ ବାଡେଇବନି ଓକେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସବୁଦିନ ନାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଏ। ତ
ଏଭଳିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କାହିଁ ଏତେ ବକୱାସ କରୁଛ, କାହିଁକି ନା ଆଉ କ'ଣ କରି ତମ ଭଳିଆ ବଟର ଖାଲି ସମସ୍ତେ ହିଁ ମାରି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କି ବଟର ମାରୁଛି। ତ ଏମିତି ହସ ମଜାକ ସରିଲା। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ିଛି ଆଜି। ଆଳୁ ପୋଡ଼ିଛି ମାନେ କ'ଣ, ଆଳୁଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେଲି, ତାପରେ ଯେମିତି ଆମେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ନ୍ତି ସେମିତି ପୋଡ଼ିଦେଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ସତରେ ସତରେ ପୁରା ବାଇଗଣ ମାନେ ଆଳୁ ପୋଡ଼ାର ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଜାଉଟା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚାର ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଝଟା ରାଇ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ମୋନିକା ଶାଗ ଭଜା। କମ୍ବିନେସନ ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ। ତ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ମାନେ ଲୁଣ ପକେଇ ଚକୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଚକୁଡ଼, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଅଲଗା କାଳେ ଚକୁଡ଼ା ହବ, ଏମିତି ଚକୁଡ଼ିଲେ ନା କାଳେ ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ଅଧିକ ବାହାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି କି ଅଲଗା। ହଁ, ମୋ ବାପ ବି ଏମିତି ଚକୁଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ବାବା ମୁଁ ଏତେ କାହିଁ ନୋଟିସ୍ କରିନି କିଏ କେମିତି ଚକୁଡ଼ନ୍ତି। ତ ଚକୁଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ସିଏ। ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଏତେ ରାଗ ନାହିଁ, 4ଟା ଲଙ୍କା ମନ୍ଥିଲେ ବି କିଛି ପଡୁନି। ତ ନେଇ ଆସିଛୁ 2 ଜଣ, ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇଦେବୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଯାଉ। ମତେ ତ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯାଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ବଟ୍ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ପେଟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ କହିକି ମୁଁ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ବେଳୁ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସକାଳେ ତ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଉପମାଟା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଭୋକ କ'ଣ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦବା, ନେଇ ଆସ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମନ୍ଥି ଦେଲି, ଆଉ ବାବୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପୁରା ଲୁଣ ପାଣି ପାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲ ବି ଗୋଟେ ପଡିଛି, ଖଟା ଖଟା ଲାଗିକି ପାଗଟା ଯେମିତି ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଳ ବୋହିବ। ପାଗଟେ କରନ୍ତୁ, ଆଳୁଟା ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝାନ୍ତୁ, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଗ୍ୟାସରେ ପୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟିକେ ମିକ୍ସଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ, ଆଉ ନ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନ ପକେଇ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ପକେଇବେ ନା, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଗଟେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ପେଟେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ। ଖରା ଦିନ ବି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଖରା ଥଣ୍ଡାର କମ୍ବିନେସନଟା ନା, ମାନେ ଥଣ୍ଡା କହି ହଉଛି ନା ଗରମ କହି ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ ପୁରା। ଏତେ ବିନ୍ଦାସ ଆଉ ଆରାମ ଲାଗିବ ନା, ମାନେ କ'ଣ କହିହବନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ଖାସ ହବ ନା ଥଣ୍ଡା ହବ, ଖାସ ହଉଛି କିନ୍ତୁ କଫ ବାହାରୁନି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ବି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ମୋ ଗିଫ୍ଟଟା, ମୋ ପାଉଁଚିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ବାଏ ବାଏ।